जादेवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दुर्गा पूजार माहल सबु जगह को आपण माने यही गोटे दिन को अपेक्षा करते जो गोटे वर्षर यही जो दुर्गा पूजा को आपण अपेक्षा करते सबु जगह बुलिबे मौज मजलिस करिवे ता सहित माँ दुर्गा को देखिए निजर प्रत्येक दुख कष्ट माँ को आगे बखाणीबे एवं बाढ़ी देवे माँ आपणकर सब मनस्कामना पूर्ण करिवे। किंतु जो जो जगह को आपण माने जाती प्रत्येक जगह प्रत्येक पेंडाल आपण माने बुलंती प्रत्येक तोरण देखती माँ दुर्गा को देखती सी हूँ मृण्मयी मूर्ति जहाँकि माटी रे तैयारी होइछि। किंतु आपण को आमे एमिति एक कथा कहूँ एमिति गोटे जगह को लेकिन आसीचु जोठी प्रत्येक देवादेवी माँ दुर्गा आरंभ करी महिषासुर आरंभ करी गणेश लक्ष्मी कार्तिकेय समस्ते एठी जीवंत। तेबे आसंतु आमे आपण को से जीवंतर प्रत्येक देवादेवी को माँ दुर्गा सहित आमे देखौछु। आसंतु जीवा से जीवंत देवादेवी को आमे देखिबा महिषासुर जोटी देवादेवी समस्ते एठी जीवंत। आसंतु धीरे धीरे जीवा आमे समस्त को देखा आपण माने देखि पारुथिबे हमर ए जो पार्श्व रे रही हमर जो एठी जो रही आपण माने देखुछंती ये सेई दुर्गा पूजार माँ दुर्गांकर आविर्भाव आपण माने अनुमान करि नियंतु निश्चित देखि नियंतु प्रत्येक दृश्य देखंतु एठी गणेश अछंती लक्ष्मी अछंती माँ दुर्गा महिषासुर एवं माँ सरस्वती कार्तिकेय समस्ते एठी अछंती समस्ते आविर्भाव होइछंती आपण समस्ते विराजमान करछंती देखि पारुछंती। ये समस्ते दर्शक बंधु समस्ते होइछंती जीवंत। आपण मिछ भाबुथिबे किंतु आमे ताकू प्रमाणित करिक आपण को देखैबू माँ को पई एठी देखि पारुथिबे भोगराग मध्य रहिछि फल नड़िया सबू एठी रहिछि फूल कलश दीप सबू रही। किंतु आमे जीवा माँ को पाखक आमे जीवा प्रथमे माँ दुर्गा को पाखक आमे जीवा आमे सहयोगी की कहबू टिके दुर्गा को ऊपर टिके दर्शकों को देखेबे दुर्गा को जे माँ दुर्गा हाथ रे त्रिशूल रही महिषासुर बद्ध करने माँ देवी दुर्गा प्रत्येक वर्ष यहीठारे रही था धरा पृष्ठ अवतरण करी तो आमे आसी पहुँचीचु जीवंत दुर्गा पाखे। आपण माने दर्शक बंधु माने आपण टिके लक्ष्य करंतु माँ आखिर परदा को टिके लक्ष्य करंतु आखिर परदा को लक्ष्य करंतु हुए तो हाथ हुए तो अन्यान्य आपण भाबुथिबे ये जे मूर्ति किंतु ना आपण कथा को आमे मात दे एठी गोटे कथा लक्ष्य करूछु आपण को देखा चाहूँ माँ आखिर परदा को देखंतु आखिर पलक पड़िबो माँ टिके पलक जदि पकेइबे आपण सेइठिरु अनुमान करिनेबे जानीपारे निश्चिंत जे माँ आखिर पलक तेणु माँ को आखिर पलक पड़ुची जीवंत निश्चित भाव में माँ दुर्गा एठारे विराजमान करिसेंती जीवंत दुर्गा माँ हाथ में त्रिशूल माँ प्रत्येक रूप देखि नियंतु माँ संपूर्ण रूप से माँ दुर्गा एठारे विराजमान करिसेंती प्रत्येक अंश माँ पूरा संपूर्ण शरीर खंडा खरपर धारिणी माँ देवी दुर्गा एठारे विराजमान करिसेंती। माँ को टिके आमे पचारि बुझिबा माँ को सहित निश्चित भाव में आमे आलोचना करिबा एथिपाई माँ दुर्गा हवा पाई केते कष्ट करिबा को पड़िछि तांको केते जे साधना करिबा को पड़िछि आउ बहुत उच्च शिक्षित मध्य आमे तांको सहित आलोचना करिबा। प्रथमे आमे आलोचना पूर्वरु प्रत्येक देवादेवी एवं महिषासुर जो अछंती सेमानंकु आमे टिके देखैबू एठी महिषासुर मध्य अछंती से मध्य जीवंत जो महिषासुर बद्ध पाई माँ को धरापृष्ठ रे आसीबा को पड़िथिला अवतरण करिबा को पड़िथिला सेई महिषासुर एठी जीवंत। आपण माने देखंतु महिषासुर को कहबू आमे जे से आखिर पलक पकेइबे एवं आमे एइथिरु अनुमान करेबू जे एठी महिषासुर देखंतु संपूर्ण जीवंत किंतु मूर्ति ठारू आहुरी से निश्चल आउ नीरव
आपण अनुमान करेंगे अनुमान लगेबे ये होइछंती महिषासुर मु ठीक कहूँ बोधे महिषासुर को मु स्पर्श करुच्ची ये जीवंत अच्छी तांको देहर स्पर्श तांको देहरे स्पर्श कले जना पड़ुची तांकर निश देखुंट ये सब देखुंट ये किंतु मर्त्यमंडलर महिषासुर ये जीवंत महिषासुर जदि बा किंतु बेश रूप धरी आमे आउ गोटे कथा देखा चाहबू एठारे लक्ष्मी मध्य अच्छंती लक्ष्मी माँ धनदायिनी माँ लक्ष्मी सी दुर्गांकर पार्श्व डाहाण जोटा कहती दक्षिण भागे रही माँ लक्ष्मी आपण देखंतु माँ का हाथ में अर्थ धन संपत्ति भरी रही अन्य अन्य हाथ में देखंतु आपणकर अन्य हस्त में पद्म रही माँकर आखिर पलक टिके देखंतु पलक पड़ुछि निश्चिंत भाव में जीवंत माँ लक्ष्मी आपण माने यही दृश्य पर आमे जिबा गणेश पाखक गणेश हस्त टिके देखा गणेश हस्त रे लडू एवं अन्य हस्त रे मुद्रा जो आशीर्वाद मुद्रा रखिछंती एवं गणेश एठारे विराजमान करिछंती ये जीवंत केही मूर्ति नुहंती केही माटी रे तैयारी हेई नाहंती आमे कहिबा माँ सरस्वती आड़ को जीवा सरस्वती समस्ते गोटिए रूप देखंतु माँकर रूप समस्तଙ୍କର गोटिए लक्ष्य करंतु माँ सरस्वती पूरा निश्चल नीरव किंतु जीवंत जो माटीर मूर्ति जमिति नीरव ये सेमिति नीरव माटीर मूर्ति आपणकर पलक पड़ेनि किंतु माँ सरस्वतींकर पलक पड़ुछि आपण लक्ष्य करंतु ये होइछन्ति माँ सरस्वती आखिर पलकरू आपण अनुमान करेंगे जे ये कौन सी मेसीन नुह समस्ते जीवंत ये कथा मध्य कहे आमे जीवा से सहित आलोचना मध्य करिबा तेबे आमे आसीबा कार्तिकेय पाखक ये होइछन्ति जीवंत कार्तिकेय हाथ में धनु तीर मध्य रही ये पार्वती नंदन आपण देखि पारुथिबे निश्चिंत भाव में पार्वती नंदन अंकर एठी विराजमान होइछि एवं पाखरे मयूर एवं ता सहित हाथ में धनु तीर आखिर पलकरू आम निश्चित भावी नवा जे आपण जानी पारुथिबे एठू अनुमान करंतु टिके चलचंचल आखिर पलक ये सबू कथा को बाद देकी आमे सेमानक सहित आलोचना करिबा या पई केते परिश्रम करिबा को पड़े केते साधना करिबा को पड़े दर्शकों पई से आज देवी साजिछंती किंतु एटा बिना साधना रे ही पारे ना तेबे आमे आलोचना करिबा ठीक आपनकर परिचय नहीं जिबा। ओम शांति मो शरीर नाम बीके स्वागतिका आमे प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्टूडेंट आमे राजयोग द्वारा ये सब करिपारिछु राजयोग हमको स्वयं परमपिता परमात्मा आसिकी पाठ पढ़ाउछंती आमे समस्ते गोटे जणे जणे आत्मा आमे आत्मा मानक परमात्मा पाठ पढ़े कि राजयोग शिखेवा द्वारा आमे सब मनुष्य देवता बनवा पाई पाठ पढ़ाउछंती आपको केते दिन केते समय लगी यही भाव में निश्चल रहिबा पई केते समय साधना करने को पड़ी आज्ञा साधना किछि नाही आमे समस्ते देवी देवता आत्मा थिले सत्य जुगरे आमे सब पांच विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से सब विकार रे बसीभूत है आमे सब देवी देवतार गुण सब हरे आमे सब मनुष्य विकारधारी मनुष्य पलटि जाए कलिजुगरे किंतु स्वयं परमात्मा आसीचंती धरा पृष्ठ को आमको राजयोग माध्यम रे शिक्षा दे आमको सब देवी देवता गुण धारण करी आमको पुणी मनुष्य देवता बनवा पाई आमे प्रत्येक मनुष्य राजयोग माध्यम रे आमे समस्ते देवी देवता गुण धारण करी आमे सब पुणी देवी देवता बनी पारिबा। आपण जितेबले एठी स्वयं दुर्गा माँ होती आपण निज भीतर जो मनीष शरीर जितेबले थिला सेही समय भावना वर्तमान भावना केते फरक आपनकर रोची कौन एही समय आपनकर अनुभूति कौन आसुची आज्ञा फरक तो बहुत कहीं ना जितेबले ज्ञान आमे राजयोग शिखि नथिलु सेतेबले आमे से विकारीधारी मनुष्य थिलु निजर देवत्व गुण सब हरैथिलु किछि भी ज्ञान जानथिलु अज्ञान अंधकार भीतर थिलु किंतु आमको परमात्मा ज्ञान देवा द्वारा आम भितर जो दैवी गुण सब सृष्टि होती से दैवी गुण द्वारा निजको माने आमको परमात्मा शक्ति दौरान से शक्ति देवा द्वारा ही आम ये घंटा घंटा धरी बसी पार्छु।
କେତେ ଘଣ୍ଟା ଧରିକି ଆପଣ ବସି ପାରନ୍ତି ଏଇଠି? ଆମେ ଏଠି 4 ଘଣ୍ଟା ହିଁ ବସି ପାରୁଛୁ। ଆଜି ଦୁର୍ଗା ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଣିଷ ଶରୀର ଦୁର୍ଗା ରୂପୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିଟା ଆପଣ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କହିବେନି? ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱୟଂ ଦୁର୍ଗା କେତେ ଖୁସି ଆପଣ ନିଜକୁ କଣ ଖୁସି ତ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ମନେ କରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ? ନିଜକୁ ମୁଁ ଦୁର୍ଗା ହିଁ ମନେ କରୁଛି। ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ଦୁର୍ଗତିକୁ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜକୁ ହିଁ ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ଆଉ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି, କାହିଁକିନା ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶକ୍ତି ଦେଇକି ଆମକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି କି ମୁଁ ସାରା ସଂସାରର ସବୁକିଛି ଦୁର୍ନୀତି ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ମୋ ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନାଶ କରିପାରିବି। ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ମହିଷାସୁର ଆସିବ, ସେଇଭଳି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେମିତି ମହିଷାସୁର ଥିଲା ସେଇଭଳି ଯଦି ମହିଷାସୁର ମାନେ ଏଠି ତ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସମାଜରେ ଅନେକ ମହିଷାସୁର ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ସେମିତି ସେଇଭଳି ମହିଷାସୁରଙ୍କୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଧ କରିପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା ମହିଷାସୁର କିଏ ଜଣେ ମଣିଷ ନଥାନ୍ତି। ଆମ ଭିତରର ଯେଉଁ 5 ବିକାର କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଅହଙ୍କାର ସେଇ ସବୁ ହେଲେ ରାକ୍ଷସ, ସେ ସବୁ ମହିଷାସୁର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛେ ମହିଷାସୁର ଗୋଟେ ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରର ବିକାରକୁ ଆମେ ଯଦି ନାଶ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତର ଯଦି ଏଇ ବିକାର ସବୁ ଯିବ ତାହେଲେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେବୀ ଦେବତା ହେଇପାରିବେ, ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଗୁଣ ଧାରଣ କରି। ଆପଣ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି। କେଉଁଥିରେ? ବିଏସସି। ଜଣେ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା ଯେ ଏଇ ଦିଗକୁ କେମିତି ଆପଣ ଆସିଲେ? ଅଲଗା ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ମତିଗତି ରହିବା କଥା। ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ସମାଜର ଗୋଟେ ଅବାଟକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ତ ସେଇ ଯୁବତୀମାନେ ଅବାଟରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଏଠି ସ୍ୱୟଂ ମା ଦୁର୍ଗା ସାଜି ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ବୟସରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଳି ଯୁଗରେ ସବୁ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ପ୍ରଜାପିତା ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଛାତ୍ର ବନିକି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି, ଛାତ୍ରୀ ମନେକି। ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା, ଆମକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ, ଆମେ ସବୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ହିଁ ଭାବୁଛୁ। ଶରୀର ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ଆତ୍ମା, ଖାଲି ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛୁ, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଶରୀର ତିଆରି, ପଞ୍ଚଭୂତରେ ବି ଶରୀର ଲୀନ ହେବ। ତ ଏସବୁ କଳି ଯୁଗ ଆମେ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା ପରେ ନିଜକୁ ମାନେ ସେତିକି ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛୁ କି ଏ କଳି ଯୁଗ କିଛି ବି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ମୋହମାୟା ଆଉ ସେ ବିକାର ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲା ପରେ ସେ ଖୁସି ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି, ସେ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ପାଇବା ପୂର୍ବର ସେ ଖୁସି କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ସେ କିଛି ବି ସେ ଖୁସି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଖୁସି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏ କଳି ଯୁଗରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୁଣି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦେବୀ ଦେବତା ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆମର ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପରିଚୟ ପାଇକି ନିଜ ଭିତରେ ସବୁ ବିକାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଦେବୀ ଦେବତା ଗୁଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥିଲେ ମା ଦୁର୍ଗା ସତରେ ଏଠାରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ସମାଜର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଜୀବନ୍ତ ମହିଷାସୁର କି ନୁହଁ ତାର ବି ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ଆମେ। ଆପଣ ମହିଷାସୁର ତ? ଜୀବନ୍ତ ତ? ଜୀବନ୍ତ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ନେଇଯିବା। ମୁଁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ ଜଣେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆଉ ସମର୍ପିତ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ନାଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ନାଁଟା କ'ଣ? ମୋର ନାଁ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର ବିମ୍ବାଧର। ମୁଁ ଏଠାରେ ରାଜଯୋଗ ଆଧାରରେ ମୋ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। ଆଉ ମହିଷାସୁର କହିଲେ ପ୍ରକୃତରେ 5 ବିକାର ରୂପୀ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଅହଙ୍କାର, ଏ 5 ବିକାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମଣିଷକୁ କବଳିତ କରିଥାଏ। ଆଉ ତା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆସୁରୀ ଗୁଣ ଆସିଥାଏ, ସେ ଆସୁରୀ ଗୁଣ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅସୁର ତାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ କୌଣସି ମଣିଷକୁ ଅସୁର କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେ ଏଇ ବିକାର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମଣିଷକୁ ଅସୁର କୁହାଯାଉଛି, ଏଇ ମଣିଷକୁ ଦେବତା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ମଣିଷ ଭିତରେ ଦୈବିକ ଗୁଣତା ଆସିଲେ ମଣିଷକୁ ଦେବତା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା
आमको जो शिक्षा दौरान जो पुरुषोत्तम संगम जुग आगे कहुच्छी पुरुषोत्तम संगम जुगे परमात्मा शिक्षा दे आमको मनीषरू देवता बनवाई राजयोग आधार में मनीषरू देवता बनवाई शिक्षा दौरान जे आम यही देवत्व प्राप्त करने देवता भली कार्य करने आमको संपूर्ण परमात्मा जो श्रीमत अच्छी ताकू आमको पालन करी चलने पड़ो आई अनुसार आम ये भारत भूमि की पुणी जो भारत भूमि आज कलिजुग हो जाए आसुरी गुण युक्तधारी समस्ते बनी जाती आसुरी गुण रु पुणी दैवी गुण बा सत्यजुगी दुनिया आने आम यही राजयोग चेष्टा करूँ पुणी दुनिया ही आमर सत्यजुग आसपार गोटे कथा है आपण ये गोड़ भांगी आम टे देखू जे गोड़ ये केते समय भांगिकी एईटा एमिति रखिकी जो भली भाव में जो भली मुद्रारे आपण रही केते समय आपण एमती रही पारंती मु एमती चाहिए तो 8 घंटा भी रही पारि किंतु आम एबे 4 घंटा इठी आम बसुचु किंतु एमती हाँ टिके टिके रेस्ट नहीं था किंतु आमर जेहेतु परमात्मा साथे जोगर कनेक्शन आ शिक्षा दे जाइए आम मेडिटेशन भी करुचु से मेडिटेशन आमर एमती एकाग्रता रक्षा करने जो एकाग्रता बसापी आमको 4 घंटा एमती बसी था केतले 12 घंटा भी पूरा दिन जाकि बसी था आ द्वारा आमर गोटे पूरा एकाग्रतार गोटे अभ्यास आमर रही आसी गोटे कथा महिषासुर आपण भितर ये जो दैवी शक्तिर कथा कौड़ आसूँ आपण तो राक्षस आपणकर आसुरिक प्रवृत्ति आपण देहरु जीवा कथा नुह किंतु आपण दैवी कथा कहते ठाकुरंकर कथा कहते किछि आत्मा परमात्मार कथा कहते देवतांकर कथा कहते यहीटा कहीं आप कहते आपण तो कूबाटे जीवा कथा राक्षस प्रवृत्ति देखा कथा आम प्रकृति में गोटे गोटे जड़े जड़े पार्टधारी अभिनेता ये रंगमंच अभिनय करने को आसछंती जमीती आम एबे वेश धारण करूँ आपण मान आगे आम देखु जे किए महिषासुर किए देवी दुर्गा ए पुणी आम समस्ते ये आमर पोशाक रंग बदल पुणी आम आमर घर को पुणी फेरीजु से भली आम समस्ते ये सृष्टि रंग मंच पर आसिक अभिनय करुँच आम जड़े जड़े आत्मा आमर पोशाक ये शरीर रूपी पोशाक को यही बदल ये दुनिया बदल पुणी आम आम घर को फेरी जावा किंतु देखो गोटे कथा है आपन कष्ट हुए कष्ट जिते मु पूरा बाबांकर याद रे पूरा मगन हो जाए से शरीर कौन कष्टर प्रभाव मत जना पड़े जे सत्य जमी मुझी जानी हुए जे मत कौ अंगटा कष्ट लगुच बोली अच्छा आमे जीवा आउ जीवा माँ लक्ष्मी पाखक लक्ष्मी परिचय नवा लक्ष्मी शरीर परिचय नवा जे आत्मारूपी शरीर अच्छा परिचय टी दबे शरीर नाम शाश्वती किंतु आपण लक्ष्मी होती शाश्वती केते पाठ पढ़ी मोर बीटेक करछि मु बीटेक परे ये दिगरे हठात माँ लक्ष्मी हे आविर्भाव होती ये कौ कथा आपण बीटेक स्टूडेंट जड़े आपण पाठ पढ़ी अलग दिगरे जीवे आपण सांगरे अन्य माने सी तो अयस करथिबे वर्तमान आपण एटी लक्ष्मी साजी ए भली गोटे ये को वार्ता आपनकर मु बीटेक पढ़ला समय रे ही मते ईश्वरंकर परिचय मिलिथिला आ मते आध्यात्मिक ज्ञानटा बहुत भल लागिथिबा जोगु मु आकर्षित होइतली मार्ग प्रति एवं एठी पाठ पढ़ी की तो मते बहुत बढ़िया लगुची आ मो जीवन को बहुत सुंदर भाव रे गढ़ी पारुची आ एंजॉय करबा बाहर लोकंकर समस्ते करचंती सेटा समस्तंकर निजर चॉइस किंतु मते लगुची ए रास्ता द्वारा मो जीवन को बहुत बढ़िया करिकी गढ़ी तोलुची आपण आज लक्ष्मी होइछंती आपण अन्य माने एंजॉय करचंती किंतु आपणकर कहउचंती जे मु एई दिगरे निजको गढ़ी छी आजिर युवपीढ़ी की कहिबे कि आपण किछि त्याग रु ही तपस्या हे पारे आ तपस्या करुचु लक्ष्मी हवा तपस्या करुचु लक्ष्मी हवा तो
ମୋତେ କିଛି ବି ଖରାପ ଲାଗୁନି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ବସିଛି ଆଉ ନାଇଁ, ଖରାପର କଥା ପଡ଼ିନି, ଅନ୍ୟମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ନିଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ବହୁତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନିଜର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି, କଲ୍ୟାଣର ଭାବନା, ଶୁଭ ଭାବନା, ଶୁଭ କାମନା ଦେଉଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରୁଛି। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଉଛି। ମୋର ଭାଗ୍ୟ ଜମା ହେଉଛି। ଆପଣ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ ଆମକୁ? ଆମେ ଧନରେ ପୁରା ମାନେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଘର ଦ୍ୱାରା ଆମର ସବୁ ସେମିତି ବଢ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ବି ନିଜକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଛି, ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି, ଏ ଟଙ୍କାରୁ ଆମକୁ କିଛି ଦେବେ କି? ଏ ଧନ ଆମେ କିଛି ପାଇପାରିବା? କେମିତି ପାଇବା? ଧନ ଜଣେ ପାଇବ କେମିତି ପାଇବ? କେଉଁ ବାଟ ରହିଛି? ଏଇଟା ତ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ରୂପରେ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆମର ଧନ ହେଲା ଜ୍ଞାନର ଧନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ। ତାପରେ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଜୀବନରେ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁଛୁ, ତାପରେ ଯୋଗ କରୁଛୁ, ତାପରେ ସମୟକୁ ଆମେ ସଫଳ କରୁଛୁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମୟ, ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମର। ତାପରେ ଗୁଣ ଧାରଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଧାରଣ କରୁଛୁ। ଗୁଣ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି। ଜ୍ଞାନ, ଗୁଣ, ଧନ, ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ଗୁଣ ଆମ ଜୀବନରେ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଆଉ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିପାରୁଛି। ଅନ୍ୟ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ମଣିଷଟିଏ ଥିଲେ, ଏବେ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଅନୁଭୂତି ଟିକେ କହିବେ? ଏଇଟା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସବୁ ନାରୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତିଆରି ହେବା। ତ ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଯେ ମୋତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରୂପରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଛି। ଗଣେଶ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଗଣେଶ। ଆପଣ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଦେଖିଥିବେ, କେଉଁଠି ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଜୀବନ୍ତ, ପୁଣି ଗଣେଶ ଜୀବନ୍ତ। ବିଦ୍ୟାଦାତା ଗଣେଶ, ଶୈଳସୂତା ଗଣେଶ, ଲମ୍ବୋଦର ସୁନ୍ଦର, ବକ୍ରତୁଣ୍ଡ ମହାକାୟ। କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଶୁଣିବା। କେଉଁ ପଟେ କହିବେ? ଏଇଠି କହିବେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଏ ଆଶ୍ରମର ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଜଣେ ଭଉଣୀ, ନା ବିକେ ପ୍ରତିମା। ଆମେ ଏଇ ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ଆଜି ଗଣେଶ ହେଇଛନ୍ତି। ଗଣେଶ ହେଇଛୁ, ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ। ସବୁ ବିଘ୍ନକୁ ଯେମିତି ବିନାଶ କରିପାରିବୁ, ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ବିଘ୍ନକୁ ବିନାଶ କରିପାରିବୁ, ଆଉ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ତ ଆସିଛୁ, ଆଉ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଆତ୍ମା। ଆଉ ଏତେ ସମୟ ବସୁଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଯଦି ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ତପସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିଛି। ଭଗବାନ ଆମକୁ ଆମ ସହିତ ପରମାତ୍ମା କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ହେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ କିଛି କରିପାରୁଛୁ। ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା, ମା ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ, ଆପଣ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଟିକେ ପରିଚୟ ନେବା। ମୋ ନାଁ ବିକେ ଶୁଭଦର୍ଶିନୀ। ମୁଁ BSc ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ପଢ଼ୁଛି ଏବେ। ଆପଣ BSc ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟରର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଏଇଠି ଆସିଛନ୍ତି, ସରସ୍ୱତୀ ହେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଆପଣ ବୁଲିବା କଥା, ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ମଜା ମଜଲିସ୍ କରିବା କଥା। ଏଠି ସରସ୍ୱତୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି? ଆଜ୍ଞା, କଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ଆଉ କଷ୍ଟ ବିଲକୁଲ ବି ଅନୁଭବ ହୁଏନି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ସେଣ୍ଟର ଯାଇକିନା ରାଜଯୋଗର ଅଭ୍ୟାସ କରୁ। କିଛି ସମୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନରୁ କିଛି ସମୟ କାଢ଼ିକି ଯାଇକି ମେଡ଼ିଟେସନର ଅଭ୍ୟାସ କରୁ। ଏହା ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କେତେ ସମୟ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ଏତିକି ସମୟ ଏମିତି ଆରାମରେ, ମାନେ ବିନା ଦିଗ୍ଧାରେ ବସିପାରୁଛନ୍ତି? ମେଡ଼ିଟେସନର ସେମିତି କିଛି ମାନେ ଟାଇମ୍ ନଥାଏ।
प्रत्येक इंडिविजुअल ऊपर सेटा डिपेंड करे जी जेतिकी समय बसी पारे भगवान का सहित कनेक्शन करिकी निजे को भगवान का संतान भावे कि भगवान को मने पकाइबा मेडिटेशन जेमती हमको खाइबा खाइले एनर्जी मिले आउ जेमती हमको एक्सरसाइज कले हमर बॉडी हेल्दी रुहे सेमती मेडिटेशन होची आम सोल रो एक्सरसाइज जोटा समस्त को निहाती करबा दरकार। समस्त युवपीढ़ी समस्त भितर किछि युवपीढ़ी आपण मानक बयस रे से माने आज बाटहरा होइछंती तांको कोन वार्ता देबे? तांको कहबो जे सी से माने समस्ते ए आध्यात्मिक लाइन को जाइकी माने से माने समस्ते किछि मेडिटेशन करिकी डेली निज माइंड को काम करिकी भल बाटरे जीवा दरकार। आपण ए बाटू केमते आसिले कहा द्वारा माने आपणकर कहा द्वारा आपण प्रेरणा पाई कि आपण ए दिगो को आसिले? मो फैमिली रे एक्चुअली समस्ते यही लाइन रे ही अच्छंती तो समस्ते सेंटर जानती प्रत्येक दिन राजयोग र शिक्षा करती तो तेणुकरी मु भी सही लाइन रे जीवा को चाहिए। तेणु आपण एठी आसिले ना आपण को जबरदस्त अणागला ना आपण निजे सोइछा रे आसी ना मु निजे इच्छा रे ही आसी छी। रहीगले कार्तिकेय आमे एठू सारिबा माँ सरस्वती को एठी कार्तिकेय अछंती कार्तिकेय आपणकर शरीरर परिचय टिके नबा। ओम शांति मो शरीर नाम होची बीके स्वयं आ मो स्टैंडर्ड 8 रे पढ़े। स्टैंडर्ड 8 रे पिला किंतु एठी कार्तिकेय होइछंती आपण नाचिबा कुदिबा खेलिया समय रे कोन घटना कोठी पढुछंती को स्कूल रे पढुछंती स्टैंडर्ड 8 मो बीजेएम 2 रे पढ़छी। एठी केमते आसले? एठी मते भगवान निजे चूज कले तो मते भी बहुत खुशी लागला अनुभव करी तो मु भी आसी रहली मो मामा के सहित। मामा एठी अछंती कि? आगे काई? मामा दुर्गा मामा दुर्गा माँ दुर्गा अंकर पुओ कार्तिकेय अरे कि माने कि जोग ये आपण भाभी पारुछंती स्वयं दुर्गा जी होइछंती सी माँ दुर्गा स्वयं जी जीवंत दुर्गा तांकर पुओ कार्तिकेय एटा आमे माने जोटा कि थिला सत्य जुगर घटना को एमाने आमे भाभी जे एठी से माने जोटा कि प्रतीकात्मक माने जोटा कि नाटकीय भंगी रे से माने एठी रहिछंती बोली किंतु सत सतिका होइछंती कार्तिकेय होइछंती दुर्गा मांकर प्रकृत संतान आ सत संतान जना पडु नाहंती माँ दुर्गांकर संतान एठी आमे खुशी हेलु जा भी हो जे आपण प्रकृत संतान आउ सत्य जुगर संतान पूरा संतान एठी आसीछंती आपण याकू केते दूर कोन ग्रहण करछंती माने आपणकर माँ दुर्गा होइछंती आपण कार्तिकेय तांको पुत्र होइछंती याकू केमती बाछिले माँ को केमिति घरे पठेइले एठी दुर्गा हवा पई? मु पठेनी एक्चुअली भौणी पठेइछंती हमको तो मामा गले मते भी मु भी भाबथली मते भी किसी गोटे चांस मिलु तो बाबा माने परम पिता परमात्मा चाहिले कि मु भी गोटे रोल प्ले करे जोटा कि कार्तिकेय मते सेटा सुनला पर बहुत खुशी लागला। आज केते खुशी माँ पुओ एठी प्रकृत सत सतिका माँ पुओ एठी अछंती माँ दुर्गा जेमिति कार्तिकेय होइछंती माँ दुर्गांकर पुत्र आज सत सतिका पुत्र माने आपण निजको कार्तिकेय मने करछंती माँ दुर्गांकर पुत्र भाबरे ना घरे जेमिति माँ पुओ सेमिति अनुभव करछंती? जदि सत कथा कहबी तो मते एबे माने पूरा रियल कार्तिकेय वाला लागुची काइना कार्तिक होउछंती गुणर कीर्ति तो मु चाहूँगी कि मु सबू दैवी गुण को धारण करी मोर 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को विनाश करे आउ कार्तिक भलिया गुणर माने भंडार को मु अर्जन करे। केमती केते दिन आपन को एंती ये करिया को पड़ी माने चेष्टा करछंती केते दिन खंडे चेष्टा कला परे आज कार्तिकेय हिछंती सेटा चेष्टा करिया नहीं डिपेंड करे कि आपन केते समय माने साधना न मेडिटेशन राजयोग कला पर आपन को धीरे धीरे सब किछि प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल जिवो। केते वर्ष रो हिटिले राजयोग माने शिक्षा करथिले? मो ई रिसेंटली 12-13 इयर्स ही जॉइन कली। एबी जॉइन करछंती? आज्ञा किंतु निज माँ
ଆଜି ଆମେ ମାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ପୁଅ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ନିଜ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ମା ତ ତାଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକେୟ ପୁଅ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର ପୁଅକୁ ନିଜେ ଆଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକେୟ କରିକି ଆପଣ ନିଜେ ଦୁର୍ଗା ହେଇଛନ୍ତି। ନା ନା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏଠି ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରୁଛୁ କି ସେ ମୋ ପୁଅ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ, ଆମେ ସବୁ ଜଣେ ଜଣେ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆମେ ଏଇଟା ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ, ସୃଷ୍ଟିର ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁଛେ। ତ ମୋର ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତା'ର ମା ରୂପରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ସେ ମୋର ପୁତ୍ର ରୂପରେ ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଆମେ ଏଇଠିକି ଅଭିନୟ କରୁଛୁ, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜଣେ ଆତ୍ମା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ଆମର ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଆସି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏଠି ମା ପୁଅ ବୋଲି ମୋତେ ଅନୁଭବ ହେଇନି କି ସେ ମୋ ପୁଅ ବୋଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏଠି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ରୂପରେ ବିରାଜମାନ, ସିଏ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ। ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁଛୁ ମା ଆଣିଲେ କେମିତି, କାର୍ତ୍ତିକେୟ କଲେ କେମିତି ନିଜ ପୁଅକୁ ଆପଣ ଏଇ ଦିଗରେ ଆଣିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ମଧ୍ୟ କଲେ, ଇଏ କେମିତି ସମ୍ଭବ? ମାନେ ଏଇ ଦିଗରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟୋଟାଲ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ହିଁ ବିକେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଡେଡିକେଟେଡ୍। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ବାପା ମା ଡେଡିକେଟେଡ୍, ତ ପୁଅ ବି ଡେଡିକେଟେଡ୍। ଇଏ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କନେକ୍ଟ, ଯେ ମହିଷାସୁର ହେଇଛନ୍ତି? ସେ ଆମର ପ୍ରଜାପିତା ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଭାଇ। ଗୋଟିଏ ଇଏରେ, ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ, ଏଇଠି ମା ପୁଅ ସେ ଦୁର୍ଗା ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଘରୋଇ ଭାବରେ, ମାନେ ନିତ୍ୟ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମା ପୁଅ, ଆଉ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା, ଆଉ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୁଅ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଜୀବନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ସିଏ ଦେଲେ, ଏ ସମାଜ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମେଡ଼ିଟେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ। ଏ ସମାଜରୁ ଯାହା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି, ସିଏ ଆପେ ଆପେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଜାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।